el desertar de sus más cercanos asociados. So in Gethsemane, we have a combination of factors that help us to understand everything that is happening this week. And Wednesday of Holy Week is a good example of that. En Gethsemane tenemos una muestra de todo lo que va a pasar en esta semana, y ciertamente el miércoles santo está una gran evidencia de todos esos sufrimientos nuevamente. You remember last night on Holy Tuesday, we said that Jesus was winning 3-0. En el martes santo decíamos anoche que Jesús estaba ganando 3-0. Tuesday night, a lot of the controversies that Jesus went through, they were occasioned by the people coming to him. Las diferentes discusiones que Jesús tuvo el martes eran por las discusiones que le trajeron a él. If you remember, you had several exchanges with the scribes, with the Pharisees, with the Herodians. Él tuvo varios intercambios con los fariseos, con los escribas, con los herodianos. So they all brought those questions to him. Ellos fueron los que traían las preguntas a Jesús. And in his wisdom, because he is the Son of God, he dealt with every question in a way that they couldn't refute what he said. Y como Jesús es el Hijo de Dios, él cada pregunta la contestó como solo el Hijo de Dios la puede contestar, que no había manera de refutarla. So Wednesday is a little different. After another night of peace, because he went back to Bethany, he comes back to the temple area in Jerusalem. El miércoles, después de una noche tranquila, porque había regresado a Betania, regresa por la mañana al área del templo en Jerusalén. And this time he's received with a deafening silence. Esta vez lo reciben con un silencio sordo. Nobody wanted to risk themselves again. Nadie quería arriesgarse nuevamente before the wisdom of the Son of God, delante de la sabiduría del Hijo de Dios. So it's interesting that Wednesday, it is Jesus who begins the conversation. El miércoles es Jesús el que empieza la discusión, es Jesús el que trae el tema. On Wednesday, he poses that very important question to the Pharisees and the scribes. Le presenta esta pregunta muy importante a los fariseos y a los escribas. Of whom is the Messiah the son? ¿De quién es hijo el Mesías? So he begins the argument this time. Since nobody was talking, nobody was trying to question him, he is the one who brings the question. Él es el que empieza el argumento con esa pregunta importante, ya que nadie le estaba haciendo preguntas esta vez. And they answered immediately, of David. The Messiah is the son of David. El Mesías es el hijo de David. And so Jesus says, well, why is it that David calls him his father? Jesús le pregunta, ¿cómo es que entonces David lo menciona como su padre? In other words, the Messiah is greater than David. En otras palabras, el Mesías era más grande que David. He calls him his Lord, lo llama su Señor. So he's facing the scribes and Pharisees with his identity. Está presentándole a los escribas y fariseos su propia identidad. He's inviting them to recognize that the person that they have in front of them, even David, recognized him as the Son of God. Les hace ver que la persona que tienen delante de ellos, hasta David, lo reconocía como el Hijo de Dios. That the Messiah would be the Son of God. El Mesías iba a
a ser el Hijo de Dios. He is presenting them his identity. Les está presentando su verdadera identidad. Yesterday during the Christmas Mass, the Archbishop mentioned that there's a lot of identity theft. El arzobispo ayer en la misa crismal decía que hay mucho robo de identidad. He said that last year there were 350 million instances of identity theft in our country. Que el año pasado hubieron 350 millones de incidentes de robo de identidad. You know what I mean? They steal your credit card, they steal your license, they get into your email. Es lo que nos pasa muchas veces, que se meten en nuestro correo, nos roban las tarjetas de crédito, nos roban los números de la licencia, el seguro social. But nobody can steal our identity as children of God. Nadie puede robar nuestra identidad como hijos de Dios. And that identity as children of God comes from the identity of the Son of God. Esa identidad como hijos de Dios viene de la identidad de Jesús como hijo de Dios. In Jesus we receive our identity. En Jesús recibimos nuestra identidad. In our baptism we receive a definitive seal. En el bautismo recibimos un sello que no se puede borrar. We cannot be unbaptized. No podemos ser desbautizados. If we have been baptized, we have been sealed forever in the image, in the identity of the Son of God. Si hemos sido bautizados, estamos sellados para siempre en la identidad del Hijo de Dios. And Jesus, Holy Wednesday, in Jerusalem, is showing them his identity. He's telling them, the one you're seeing is the Son of David, but understood like David understood, as greater than him, as his Lord. Jesús les está recordando a la gente de su tiempo en este miércoles que el que están viendo es el hijo de David, pero como David lo entendía, más grande que él, su Señor, el Hijo de Dios. So he's introducing them to his identity. Nos está presentando su identidad claramente sin titubeos. Of course, Jesus knows that in a few more hours he's going to be giving his life for us on the cross. Jesús sabe que en unas pocas horas va a estar dando su vida por nosotros en la cruz. So he's not holding back anything. No está guardándose nada. He's expressing himself fully to them. Se está expresando completamente a ellos. And we can think of Jerusalem during those days. Podemos pensar en Jerusalén en ese tiempo, en esos días. The Passover was coming. The Passover was very close. So Jerusalem was full of people. Multitudes were there. Jerusalén estaba lleno de gente. La multitud estaba presente. A little bit of everything. De todo un poco, como decimos en español. Everybody was in Jerusalem. So you certainly had the people that came to celebrate the Passover. Teníamos siempre la gente que venía genuinamente a celebrar la Pascua. You had the beggars, the people that came in to take advantage of the crowds. Teníamos los que estaban pidiendo limosna, que tomaban ventaja de las multitudes. We certainly had there also people that were taking advantage, stealing, just taking advantage of the anonymity of the crowd. Gente que estaba también tomando ventaja de la anonimidad en la multitud. So we can only imagine the city was bursting with people. La ciudad estaba llena de gente, estaba rompiéndose con tanta gente presente. So Jesus has probably one of his largest audiences, we could say. Jesús tenía una de sus audiencias más grandes, se pudiera decir. Not maybe counting the big audiences with the multiplication of the bread and the fish, no como las audiencias de la multiplicación de los panes y los peces, but certainly you had more than 5,000 people in Jerusalem. You had more than the people that witnessed those events. Ciertamente había más gente en Jerusalén que los que vieron sus grandes milagros, como la de la multiplicación de los panes y los peces. So, in the proximity of his passion, in his manifestation of telling them clearly who he was,
You could say he is saving his most terrible discourse to this moment. Podemos decir que en la cercanía a su pasión, en la multitud que se congregaba, Jesús guarda posiblemente uno de sus más terribles discursos que pudiera haber dado en las circunstancias en que estaba. So, it begins with what he calls the hypocrisy. We know that this was probably the sin that Jesus detested the most. And he begins with 7 woes or 7 anathemas to the people that are listening to him, especially the scribes and the Pharisees. Empieza Jesús hablando de posiblemente el pecado que más le disgustaba, que era la hipocresía, y la veía claramente en los escribas y los fariseos. Y va a empezar con 7 anatemas, 7 maldiciones que va a proferir el miércoles santo. He begins by addressing them directly. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. That's how he began each one of those anathemas. En español sería, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Todas las anátemas de ese día empezaban con la misma frase. And then he mentions 7 things. The first thing is, woe to you, because you close the kingdom of heaven. You don't go in, and you don't let anybody go in either. La primera maldición, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos. No entran ustedes y tampoco dejan entrar a la gente. First, woe. Then he goes on. Woe, you scribes and Pharisees, you hypocrites. You devour the houses of the widows by offering long prayers. Devoran las casas de las viudas ofreciéndole largas oraciones. Then he keeps going. Woe to you, scribes and Pharisees. You go to the other side of the ocean to make a convert, but then you make them worse than you. Ustedes recorren los mares y los océanos para conquistar un converso y después lo hacen peores que ustedes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que juran que dicen que jurar por el templo no es nada, pero jurar por el oro del templo, eso sí es importante. Woe to you, scribes and Pharisees, that you say that swearing by the temple is not a big deal, but swearing by the gold of the temple is a problem. ¿Y qué es más importante? ¿El templo que en cierta manera justifica y santifica el oro, o el oro que está en el templo? But what is greater, the gold in the temple or the temple that makes that gold important and holy? Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You give the tithe, but you evade charity and justice. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo, pero evaden la caridad y la justicia. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You clean the cup on the outside and forget to clean the inside. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa, pero se olvidan de limpiarla por dentro. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are white sepulchres that outside look beautiful, but inside are full of bones and corruption. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera son sepulcros blanqueados y
por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Wow, strong words, one after the other. And he let it go. He just didn't stop. Jesús que suelta todo lo que lleva por dentro. It's almost like you can understand the Lord because all this time He's been reaching out, He's been trying to be loving, caring, charitable, and He still sees those hearts that are so hard that it's almost impossible to penetrate. Jesús que ha tratado por años, tratando de llegarle, tratando de hablarle con ternura, con amor, con parábolas, tratando de hacerles entender, y todavía esos corazones que ahora, este miércoles santo, ni le quieren hablar, se entiende que el Señor descarga toda su santa ira contra ellos. Y en esas 7 maldiciones se ve el juicio de los escribas y fariseos. He gives everything to them. He doesn't hold anything back. And in those 7 woes, you begin to see partly his frustration with them. But it doesn't end there. No se acaba en eso. It's interesting that after that exchange, that is very strong, very dramatic, después de este intercambio que es tan fuerte, tan dramático, there is a tender scene. You can almost picture the disciples and Jesus. They're going back to Bethany. It's the end of the day. They've been with this commotion during the day, but as they go back, the sun is setting, the lights of the sun are pouring into the city. The city of Jerusalem looks beautiful. La ciudad de Jerusalén, al Jesús y sus discípulos estar volviendo a Betania, la ciudad se ve bañada por ese sol de la tarde. And Jesus, as he looks at the city, he laments about Jerusalem. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Eso ocurre el miércoles santo por la tarde, ya en la regresada a Betania, y Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalem, Jerusalem. How many times I wanted to gather you like a mother hen gathers her chicks, and yet you refused me. You didn't recognize the time of your visitation. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, y sin embargo me rechazaste y no reconociste el tiempo de tu visitación. And there's one more thing that happens, that is the occasion when, as the disciples were looking at the temple and the offerings of the temple, there's a widow that comes in and puts a penny in the treasury. Esa noche también, esa tarde, es que se presenta la viuda pobre al templo, que pone una pequeña moneda en el tesoro del templo, y Jesús la reconoce. It is Jesus who recognizes her. He sees her, and he tells his disciples, do you see that poor woman? She has put more in the treasury than all the rich people that had put into the treasury, because they were giving from their surplus, but she was giving everything that she had. Jesús dice, esa viuda que puso esa pequeña monedita ha dado más que todos los ricos que han estado dando al templo, porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Ella ha dado todo lo que tenía para su supervivencia. You have to understand that passage in the context of the fact that Jesus himself is giving everything of himself. Ese pasaje, esa escena, la entendemos mucho mejor cuando la vemos dentro del contexto de que Jesús está haciendo en cierta manera como la viuda, que está dando todo lo que tiene, se está entregando completamente. And then, as he has lamented over Jerusalem, al Jesús lamentarse sobre Jerusalén, as they are leaving Jerusalem, and
Jesus is crying over Jerusalem, al irse de Jerusalén y Jesús llorar sobre Jerusalén, the disciples realize that something bad is going to happen to Jerusalem. Los discípulos se dan cuenta que algo malo le va a pasar a Jerusalén. So they ask Jesus, when will these things happen? Le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a pasar estas cosas? So he gives the opportunity to the Lord in his last couple of days on earth to talk about the destruction of the temple and the end of the world, the end of times. Le da la oportunidad al Señor de hablar sobre la destrucción del templo de Jerusalén y sobre el final de los tiempos y el regreso del Señor en su segunda venida. So that whole day, night, it takes such a powerful significance because the Lord is sharing things that are very important. Ese día entero toma una significación grandísima porque el Señor está compartiendo temas que son importantísimos. He's talking about his identity. Está hablando de su identidad. He's talking about his expectations of the fact that we should allow people to come into the kingdom, that we should not oppress or abuse people, that we should not try to make people bad or to affect the lives of other people, that we should really consider what is holy, that is not the financial, the money things, but it is the temple, that we should not evade charity and justice, even though it is okay to contribute, but not evading charity and justice, that we should be clean not only on the outside, but also on the inside. So he's giving us a lot of things. Jesús nos está recordando en las 7 maldiciones que no podemos cerrarle el camino al cielo a los demás, que no podemos aprovecharnos de otras personas, que no podemos buscar a gente para que se conviertan y después hacerlos malos, que no podemos jurar por las cosas que son superfluas, como el dinero, como las cosas que son materiales, sino que la presencia de Dios en el templo es lo que realmente cuenta. Que no es solo pagar el diezmo, que es bueno contribuir, pero no podemos hacer eso evadiendo la caridad y la justicia, que no podemos estar solo limpios por fuera, sino que tenemos que estar limpios por dentro también. Y nos recuerda el final de los tiempos, la destrucción del templo de Jerusalén. Nos da los signos precursores del fin. He gives us the signs that will introduce the destruction of the temple and then as well the end of times, the end of the world. So all this happens on Holy Wednesday. What a loaded day. Qué día más cargado. So I know when you read the Bible and when we hear stories from the Bible, one of the things that we can easily forget is that they are within a context. A veces cuando leemos las historias, las narraciones de la Biblia, del Evangelio, nos olvidamos que están siempre dentro de un contexto. They happen on a particular day. Ocurrieron en un día en particular. So we hear about the widow in the temple, but we forget when it happened. We only pay attention to the story. Oímos de la viuda en el templo que da su monedita, pero oímos la historia y recordamos la historia, pero nos olvidamos del contexto. And the context is very important, is key, is crucial. And the last thing, on Holy Wednesday, that people don't know, lo último del miércoles santo que mucha gente no sabe, is that Jesus told his last parable that day. El miércoles santo Jesús dijo, compartió su última parábola. Maybe you don't know which one it is because it is a parable that can be so trivial just in general because we have so many wonderful parables. Hay tantas parábolas tan lindas de Jesús. But we can think of the prodigal son, the good Samaritan, el hijo pródigo, el buen samaritano. Those are certainly at the top of the list of the beautiful parables of the Lord. El
buen samaritano, el hijo pródigo, ciertamente están arriba en la lista de las parábolas más lindas de Jesús. But Holy Wednesday, he used that day to tell us the parable of the 10 virgins. El miércoles santo, Jesús compartió la parábola de las 10 vírgenes. He gave us a parable of the virgins that were ready and the virgins that were not ready. Nos dio la parábola de las vírgenes que estaban listas, que estaban precavidas, que habían comprado aceite suficiente, y las que se durmieron, las que se quedaron sin tener provisiones. And remember that parable, that was a very pointed parable as well, which almost sounds, at times it can sound like mean. Nos puede sonar esa parábola hasta un poquito no muy caritativa, because if you remember the foolish virgins, las vírgenes que no estaban preparadas, they do show up. They get to buy later the oil and they come back. Las viudas, las vírgenes que no estaban preparadas, llegan a comprar el aceite que necesitaban y vuelven. That's a lot of work. They did extra work, but they were not ready. Ellas hicieron trabajo extra, pero no estaban listas. And they knock on the door. And they say, Lord, Lord, here we are, open the door for us. And the voice from inside was, I do not know you. La voz desde dentro, después que ellas regresan y tocan, es realmente, en verdad, no las conozco. So, it's a very tough parable. But in the context of Holy Wednesday, it makes a lot of sense, because the Lord is reminding us of the importance of eternal life. En el contexto del miércoles santo hace mucho sentido esa parábola, porque el Señor nos está recordando la importancia de la vida eterna. So, Holy Wednesday was a very tough day. Remember, tomorrow we're going to be celebrating Holy Thursday, the Last Supper. Mañana vamos a estar celebrando la última cena. After that, this is a non-stop suffering for the Lord. Después de esa última cena es sufrimiento sin detenerse para el Señor. So Wednesday, with the exception of what he talks to his disciples at the supper, el miércoles, con la excepción de lo que va a compartir con sus discípulos en la última cena, is really his last day. It's his last day to communicate his message. Es el último día para comunicar su mensaje. So everything that happens on Holy Wednesday is of great importance. Todo lo que pasó el miércoles santo es de gran importancia. In a way, my brothers and sisters, that's why during Holy Week we have to make the point that in a world where people are not aware of what we're celebrating, we need to tell people what we're celebrating. En el medio de un mundo en que la gente no sabe ni lo que estamos celebrando, es nuestra responsabilidad compartir lo que estamos celebrando. It's not only Good Friday, no es solo el Viernes Santo, it's every day of Holy Week. Every single day was so important. Cada día fue tan importante para el Señor. So I hope, and from what we've been preaching and sharing with all of you, we have been talking about how important it is to share our faith with the people that we meet, with the people that we talk to. I've had some pleasant experiences where the moment you remind people that we are celebrating Holy Week, they acknowledge it. I've had also the opposite, where people don't even know what is it that I'm talking about, and then it gives you an opportunity on a silver platter to share with them. Yo he tenido las dos experiencias en el trabajo diario, porque vamos a diferentes sitios, se habla con diferentes personas, y algunas personas cuando se les menciona Semana Santa saben lo que estamos celebrando, están conscientes, otros están totalmente perdidos, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, y nos da la oportunidad de compartir nuestra fe, de evangelizar
en bandeja de plata, como pudiéramos decir. So, as we come to this day, we want to make a pause right now as we continue our prayer tonight, just to think what of those events, everything that went on Wednesday of Holy Week, really touched your heart in some way. Podemos hacer una pausa en oración con el Señor para de todos estos eventos que hemos repasado que ocurrieron el miércoles santo, ¿cuál ha tocado tu corazón de una manera más especial, más fuerte? Y poder meditar un poquito en eso que nos ha ayudado a entender mejor este día y lo que fue para el Señor. Y como hemos dicho, queremos acompañarlo cada día, no solo el Viernes Santo, no solo mañana por la noche, sino que cada día vaya marcando un paso en que podemos decir que hemos caminado con Jesús. We want to accompany Him every single day, like we have been committed to. That every day of Holy Week has been a little step that has gotten us closer to the Lord. So in the next 5 or 10 minutes, I just invite you to spend some time in quiet prayer and, like I said, reflect on one of those things that touch your heart, that help you understand the Lord better, and that spoke to you. Que en estos 5 o 10 minutos de meditación podamos pensar un poquito cuáles de todas estas cosas que pasaron el miércoles santo, que nos ha tocado el corazón, que nos ha llegado más para entender mejor a nuestro Señor. That's Holy Week, see? That helps us to know that there are people not celebrating Holy Week. Eso nos ayuda a entender que hay gente que no sabe ni